Malipayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Ako nagapasalamat sa Ginoo kay naa na sabtay kahigayunang makakaton. Church Covenant kini, pakigsaad kini sa aton Dios ug ang akong tinguha dinhi dili lang ma-refresh atong panghunahuna, ma-practice gyud nato kini kay daghan kaayo ang atong milabayng nakatunan unya kung padayon nato tong gina-apply, malipayon ang atong kaugalingon. Apil na ang atong pamilya ug nagtuo ko mahitungod sa atong congregation. So this is part of the church covenant of Green Meadow Baptist Church and to our Lord. Magabasa ko sa bahin sa ato karon nga pagatun-an, nagaingon dinhi. We further engage to watch over one another in brotherly love, to remember one another in prayer, to aid one another in sickness and in distress, and to cultivate Christian sympathy. Mao kini nga bahin mga kaigsuonan ang atong tun-an karon og naglaom ko pinaagi sa paggamit nato sa atong mga pagtulunan, makita nato ang malipayon nga managsuonay unya usa ka kongregasyon nga nagasuportahan ay usab ilabi na sa pag-ampo. Hangyoon nako kamo sa pag-abli sa inyong mabiblaya sa Romans chapter 12 verse 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa imbililong mga pulong. Dinhi mga kaigsuonan, gitagaan og importansya ni Apostol Pablo ang pagkamanagsuunay. Iyang gipaila dinhi kindly affection with one another. Ang ipasabot niini nga naa ang pagkamaayo, na may uban mag maayo-maayo lang, labi na og naay tuyo. Dili na maong ginasulti dinhi. Ang ginasulti gyud dinhi, maayo unya pagka managsuunay, unya ipakita sa dinhi ang closeness, kanang ingon nga affectionate. Sa ato pa, dili ni binahiran og laing katuyuan. Apan mao gyud ni ang angay sa managsuon nga naa ang closeness, naa ang pagkamaayo sa usag-usa. Buot na ako nga ma-picture ninyo, pinaagi niining mao nga ilustrasyon, ang sitwasyon nato. Dili man ni bag-o ni akong gamiton, apan makuhaan ninyo ning leksyon. Sa gamay pa ko, naga-eskwela, dili mawa sa akong pangunahuna hangtod karon ang panghitabo nga usa sa panahon nga nagalakaw ang grupos mga estudyante. Gamay pa ko adto, elementarya siguro na pa ko grade 3. Adunay usa ka estudyanteng nadalinas nga wa gituyo. Ay ni drama pod ang estudyante. Pagkadalinas niya, miidayon lang pod siya og kulob gyud diha sa yuta. Wa pod siya ni bangon dayon. Di ba kasagarang madalinas ron sa kaulaw mo tindog dayon. Di mo wala ra. Pero iya ni padayon na gyud pod siya og ka hapa diha sa yuta. Unya ang nagsunod sab sa iya nga estudyante, mga high school to sila, nya kami mga grade 3 siguro, mga primary ang tawag sa amo. Ang misunod sab sa iya gikomedyahan pud siya. Ang iya nga sampot gitamakan sab, wa gud giduot pero didto patong sa iyang classmate ang iyang sapatos ug perti nilang pangatawa. Now, it might not be a very good illustration, but it gives us a lesson. Nga ang natabo, natumba ang usa, apan imbis nga tabangan, gikomedya nga gibutang ang sapatos, gipatungan sapatos, gitamakan og usab. Mga kaigsunan, kung dili nato i-apply kining mga butang nga atong ginaisgutan diri karon, nga wa tay ginatawag nga dili kita kindly affection one to another, ang ato malipay ta kung makasayop ang usa, malipay ta kung maglisod ang uban, ug sukwahi na sa ginatudlo sa balaang kasulatan
ug sukwahi kana sa atong pakigsaad sa Dios nga kitang managsuunay angayan nga adunay panaghiusa, magtinabangay, magila sa bili sa usag-usa, magrespetuanay. Dinhi sa Romans chapter 12 verse 10, gibutang o gihatag dinhi ni Apostol Pablo ang iyang sugo. Be kindly affection one another in brotherly love. Unta makita nato ni. Kinsa ang magmalinampuson, ubanta sa kadaugan og selebrasyon. Kinsa ang nagmasubo, magunahuna taon siya atong mahimo para mapaulian, para atong sapnay matabangan. Ephesians chapter 4 verse 26. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Mga kaigsunan, usa gihapon ni sa angay naton dumduman. Nabaya po tayo rason nga ikasuko batok sa usa ka igsuon sa pagtuo. Naapon mga Kristohanon nga badlungon. Naapon mga panahon nga kita mismo di po mauyunan ang atong binuhatan, atong sinultian, di po mauyunan sa uban. Muna ikasuko na nila, malain na sila. Apan dinhi i-practice nato. Pwede tang masuko batok sa sala. Apan ni ay ginasulti dinhi nga dili kita makasayop sa atong pagkasuko. Be ye angry and sin not. Ug di nato pasalupan sa adlaw. Ang ipasabot niini ayaw pagdugaya kay dili maayo sa usa ka tawo nga masuk-anon. Ug di ang iyang kasuko dili gyud mahupay. Na man siguro'y sayop nga nahimo ang usa ka tawo unya ikaw nasuko apan pag-ingon niya sorry lang gyud mao ni ako nahimo karon nakaamgon ako, ayaw pagpabiling masuk-anon. Ipadayon nako diri sa verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Mga kaigsuonan, mao ni ang ilhanan sa usa ka Kristohanon. Kind, tender-hearted, forgiving. Kung makabaton kita na ining kinaiyang maayo, magmaayo gyud. Ang Dios mapasidunggan. Kung makabaton kita og kinaiyang malumo og kasing-kasing, kana bang moyong gani tag tender-hearted. Pasabot niini nay panahon gani nga ang uban di na gyud maayo pero nagpabilin gihapon siyang maayo. Muna ang maghatag og pagdaig sa Ginoo unya ti mailhan Kristohanon gyud ning tawana. Makaingon ko ni ana kay atong baliktaron ang sitwasyon ha. Di ba kung dali ra kata masuko na ay taong moingon nga Christian ba ka ni? Na ba ka ni conviction? Di ba Christian ni ngano wa man siya conviction? Ingon ana. Mao na ipakita nato maayo ang uban, magmaayo ta, nasayop ang uban, ipakita gyapon nato ang pagkamaayo, unya padayon natong iampo nga tagaan ta sa Dios ug malumo nga kasing-kasing. Ang sunod nga gisulti dinhi, nagaingon forgiving. Forgiving is the key for reconciliation. Bisan ang usa ka tawo dili gyud siya ingon nagpadayon siyang kasaypanan, nangayo na siyang pasaylo kay nakaamgo naman siya siyang sayop. Kung kadtong usa sad ka tawo dili mo pasaylo, dili makumpleto ang pasig-uli. Pero pananglitan, ang usa ka tawo nakasayop, nasaktan niya ang iyang isig ka tawo, nakaamgo siya, nangita ngayo siya og pasaylo, unya kining tawo nga nasaktan misabot pod unya nagpasaylo, mao nay susi sa maayong pasig-uli. Mo na hinungdan mga kaigsuonan, let us be tender-hearted and that we will also remember that sometimes we are the ones who will also be an offense to others. Ang sunod dinhi sa atong pakigsaad, andam nga maghinumdom sa pag-ampo sa iyang igsuon sa pagtuo. Hebrews
13:1. Let brotherly love continue. Ang ginasulti dinhi nga brotherly, dili ni igsuong lalaki lang. Ang ipasabot nini managsuunay nga paghigugma. Ang pagrespeto, ang pagtamod ug pagtagad, maingon man ang pag-ila nato sa usa ka tawo nga usa ka tawong dignified in the eyes of the Lord, because every person is created in the image of righteousness and holiness of God. Sa paghatag natong bili sa usa ka tawo, mao na ang ginaingon nga brotherly love. Lisod ni kung mapataas-taason ang usa ka tawo. Lisod ni kung isipon niyang ubos ang uban nga tawo. Apan sayon kini kung makita nato nga kitang tanan, creature, hinimo sa aton Dios, patas, equal sa tubangan sa Ginoo, o gimahal sa Dios ang tanan tawo, mas sayon sad ni nga atong ikinabuhi kita mo mahal sa atong isig ka tawo. Next is to help one another in sickness and in distress. Ang mga balatian, magaabot yun na sa atong kinabuhi. Ang mga suliran, magaabot yun na sa atong kinabuhi. Di ta makalikay ni ana. Sicknesses, distresses will come into one's life. Sahay gani ka ng mga panahon nga wa nimo ginadahom, diha mag-abot. Diri nato ipaila ang atong paghigugma sa atong isig ka tawo. Maningkamot ta nga naatay tinigom. Ilahi nato ba nga panlitan nay magkinahanglan, mao ni ako maitabang. Ipasalig nako ninyo mga kaigsuonan nga bisan di ni padagko ay, pero nga na gani atong kinaiya, naagyud tay maitabang sa nangakalisod. Dili lang nga ang Dios mapasidunggan, apan mas angayan pa ikaw sa daghang pang mga panalangin. Be ready to help others who are in sickness and in distress. Tinuod nga ang sakit usahay, ang hinungdan, tungod sa pagpabaya sa usa ka tawo. Ang mga suliran nga maagian sa ubang tawo, tungod ra sad sa ilang pagpabaya. Negligence, carelessness, sometimes will result to distresses as well as sicknesses. Apan ninin tanan kung makita gani nato nga naa siya sa ingon ini nga sitwasyon, unya andam tang makatabang, kay dili man kwarta lang ang maitabang nato kung ang tao naa sa ingon ining kahimtang. Pwede man nga pag-ampo, pwedeng pagmaymay, pwedeng pagpaila nga kita nagsimpatiya. Nan, nakatabang na ta. Busa inumduman nato ni magtinabangay. Kay ang resulta nini mo ning ikaupat ug katapusan, to cultivate Christian sympathy in feeling. Kung mabati kanang if someone can feel that you care for them, many times that would be enough. Abi ninyo kadto lang mutunol mao to ang nakatabang. Kadtong tao nga naga-empatiya. Ano iya pong bation ba nabug-atan pud siya. Nya sincero lang yun siya nga si ato lang na idangop sa Ginoo, ampuan ta ka. Kana makahatag naghupay sa mga hingtungdang nagakalisod. Ug kung nana ang makita nato sa mga managsuong Kristohanon, bisag wa pa tong material nga tabang, bisag wa pa ang financial nga tabang, pero nagtungtong na ta og ang paingon sa kasulbaran sa suliran sa igsoon. Christian sympathy in feeling, very important. Ilabi na gyud kung sa atong pagsulti niini, makita nato ang ginatudlo ni Apostol Pablo. Let your speech be always with grace, seasoned with salt. Sa atong pamulong, sa ginagamit nato ng mga pulong, sa atong panambag, butangan nato kanang grasya, nga ang katuyuan nato, muhupay ni sa gibug-aton nga ginapas-an sa uban.
Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, ako ning pagabasahon. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Ang ginasulti ni Ginoong Kristo dinhi sa John chapter 13 verse 34, mausad ang gitaga ag gibug-aton ni Apostol Pablo. Ngayon siya magtinabangay, maghinigugmaay, ipakita ang pagkamanog suunay. O ginaot pa nga dinhi ma-apply nato. Karon dili na nato kaaway ang igsuon sa pagtuo. Karon dili na nato iduot ang igsuon sa pagtuo. Karon ato nang ipakita unsa ang kalumo sa kasing-kasing sa mga managsuon sa pagtuo. Ug diha sa pagtinabangay og timbayayong sa kada usa, makita nato mas gaan ang pagpas-an sa mga gibug-aton sa kinabuhi. Please apply this one. Sugo kini ug kung himuon kini nato, labaw pang mapasidunggan ang aton Dios. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.